Gutsi metanan o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa matahom nga syudad sang Bern, Switzerland. Pero kabalo-bala kamo nga ang Bern, Switzerland gin-establish sadtong 1191 pa ni Duke Berchtold V sang Zaringen Dynasty. Hantod sadtong 1218 sang naubos na ang Zaringen family dynasty kag ining Bern gin-convert na into a free imperial city. Tuig sang 1848, sang ang Bern nangin katapo na pagkatapos ang manubo lamang nga revolusyon kag naghiwat sang iya kaugalingon nga konstitusyon bilang confederacy state. Kag kabalo-bala kamo nga ang Switzerland karon kung sa diin ang Bern amo ang iya nga capital city, isa ka tanyag nga pungsod sa bugos nga kalibutan para sa iya nga Alps nga matahom dire, sang luxury watchmaking, sang mga tsokolate kag mga cheese, kag of course, ari man dire ang isa ka ginatawag naton nga central bank of all the central banks kapareho sang International Bank of Settlement kung sa diin siya ang nangin sentro sang tanan nga mga central banks kag siya ang nagabulig establisar sang mga global monetary system sang mga bangko sa bugos nga kalibutan. Pero ang Bern bilang capital city sang Switzerland, yari diri nagapungko ang ila seat of government katulad sang ila nga parliament, sang ila nga 7-member council, kag madamo nga mga ministro sang ila nga gobyerno. Kabalo-bala kamong ang Switzerland kontra sa iban nga mga pungsod, mayara sang isa sa pinaka-unique nga sistema sang panggobyerno. Wala sila sang head of state o isa ka tawo nga nagadumala sa bugos nga Switzerland, kundi mayara sila sang 7 state members nga ginboto halin sa members of the parliament nga amo ina ang nagabulos-bulos kada tuig nga nagarepresentar sang ila state. Pero bilang isa ka ceremonial authority lamang kag representative to nations. Pero ang mga madalagko nga mga desisyon nagahalin sa ila 7-member council. Kag mayari sila dire sang unique kag matahom nga democratic system. Kay ang mga pumuluyo sang Switzerland mayara sang deber nga magpasar sang mga yayi nga gusto nila paagi sa referendum kag sa pagboto sang ilang mga gusto nga yayi nga pagapilion nga iga-implementar sa ila pungsod. Ang Switzerland kilala for its peace and diplomatic system kag isa man sa mga pungsod nga respetado sang kadam-an sang mga pungsod bilang isa ka neutral kag diplomatic state. Kabalo-bala kamo nga sa nagsulod nga duha ka gera sang World War I kag World War II diri sa Europe. Ini ang Switzerland wala nangin kabahin sa gera ngadto, wala man ginatake kag in fact wala gid sila naga-intragasto basta sa parapang inaway. Pero may ara sila sang mabakod nga military system kag nagabulig sila sa paghatag sang mga charity works kag sang mga humanitarian assistance sa iban nga pungsod nga naapektuhan sang mga gera. Gani, ini ang unique nga sistema kag very effective and efficient nga panggobyerno diri sa Switzerland. Para sa ihibalo sa mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.